subscribe this channel. नमस्कार आजिर ए विश्लेषण को स्वागत। आपण माने निश्चय जानिथिबे भारत रे प्रतिवर्ष लक्ष लक्ष विवाहित महिला सावित्री व्रत पालन करंती। किंतु आज आमे केवल पूजा पद्धति विषय रे कथा हेबा नाही, आमे सही अद्भुत कहानी रो गभीर को जिबा जोंटी जने नारी केवल निज बुद्धि और दृढ़ इच्छा शक्ति बलरे साक्षात यमराजंकु हराई देथिले। हाँ, आपण ठीक सुनिले। आसंतु आरंभ करिबा। वर्तमान आपणक मनरे एक प्रश्न आसुथिबा, एहा कौन केवल गोटिए पारंपरिक रीतिनीति ना एहा पछरे रहिछि एक चमत्कार इतिहास। आसंतु सत्य जानिबा। विश्वास करंतु एहा कोनोसी साधारण कहानी नुहे, एहा हेउछि जणे महान नायिकांकर एक रोमांचकर यात्रा। विभाग 1 सावित्री व्रतर रहस्य। आज भी आम समाज रे एही व्रतर प्रभाव केते गभीर ताहा आमे समस्ते देखुछु। अगणित नारी सेही महामयी को स्मरण करती जी प्रकृतरे मृत्यु को मात देइथिले। तेबे एही सावित्री प्रकृतरे किए थिले? बहु पुरातन कालर कथा। जणे बहुत प्रसिद्ध और धनी राजा थिले। सबु किछि थाई भी से खुशी नथिले, कारण तांकर कोनोसी संतान नथिले। बहु वर्षर कठोर तपस्या परे तांको घरे गोटे झियो जन्म हेला, सावित्री। पिला दिनरु ही से अत्यंत तेजस्वी आउ बुद्धिमती थिले। माने तांको देखिले ही लागुथिला जे से कोनोसी साधारण राजकुमारी नुआंती, तांको भितरे किछि खास कथा अछि। परवर्ती विभाग सावित्री ओ सत्यवान। एही अंशटी खूब रोचक। जेतेबेले सावित्रींको विवाह बयस हेला, बड़ बड़ राज्यरू राजकुमार माने तांकु बाहा हेबाकू आसिले। किंतु सावित्री से समस्तंकु मना करदेले। से निज जीवनसाथी निजे बाछिले और सेही व्यक्ति जनक थिले सत्यवान। आउ ए सत्यवान किए? जणे अति सरल, सत्यवादी एवं दयालु युवक। भावन्तु टिके, जणे राजकुमारी हुई भी सावित्री एमिति जणे पिलाको बाछिले जे निज परिवार सह जंगलरे गोटे छोटो कुड़ियारे रहुथिले। एथरु ही जणापड़े सावित्रींको व्यक्तित्व केते महान थिला। से संपत्ति नुहे बरं चरित्र को गुरुत्व देइथिले। तृतीय विभाग भविष्यवाणी और संघर्ष। एबे कहानी रे आसे गोटे भयंकर मोड़। बाहाघर पूर्वरु जणे महर्षि आसी एमिति गोटे कथा कहिले जहा सुनी समस्तंको पाद तळु माटी खुसीगला। महर्षि कहिले, सत्यवानंकर आयुष मात्र आउ गोटिए वर्ष। ठीक वर्षक परे तांकर मृत्यु हेब। टिके कल्पना करंतु सेही मुहूर्तकु। चारिआडे स्तब्धता। राजा तो भयरे थरी गले। से सांगे सांगे सावित्रींकु बुझाइले जे तुमे ए निष्पत्ति बदलाई दियो, ए बाहाघर होई पारिबोनी। किंतु सावित्रींको उत्तर कौन थिला जानती? से खूब दृढ़तार सह कहिले, मु थरे जाहाको मोर स्वामी बोली ग्रहण करि नैछि, सेही मो पाई सबु किछि। बास एही गोटिए वाक्य तांकर अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाउछि। आगुको निश्चित विपद अछि बोली जानि मध्य से टिकिए भी डरी नथिले कि पछकु घुंची नथिले। गोटिए पटे देखिले राजमहलर सेई विलासपूर्ण जीवन, आउ अन्य पटे गोटिए घंच जंगल भितरे रही निज स्वामी आउ सासु ससुरंक सेवा करिबा। निज भल पाइबा पाई से हसी हसी सबु किछि त्याग करिदेले। एहा एक छोट कथा नुहे, एहा थिला तांकर एक विराट बलिदान। समय तो काहाकू अपेक्षा करे नाही, द्रुत गतिरे बीतिबाकू लागिला। सेही भविष्यवाणीर दिन, तापरे राजमहल छाड़िबा, जंगलरे मास मास धरी कठिन परिश्रम करिबा एवं शेषरे पाखे आसिला सेही गोटिए वर्ष पूरण हेबार दिन। भावन्तु तो जेतिकी जेतिकी दिन पाखे आसुथिबो, सावित्रींक भितरे केते भय आउ आशंका थिबो। प्रतिटी दिन थिला तांको पई एक कठिन परीक्षा। एबे आसंतु चतुर्थ विभागकु, मृत्यु सह मुकाबिला। शेषरे सेही कालरात्रि पाहिला। सेही निर्दिष्ट दिन सकाळु सत्यवान जेतेबेले जंगलकु काठ आनिबाकू गले, सावित्री भी तांको सह गले। हठात कौन हेला ना, सत्यवानक मुंड घुराइला, देह दुर्बल लागिला। सावित्री सांगे सांगे तांकु निज कोଳରେ सुआई देले। आउ देखु देखु मात्र किछि मुहूर्त भितरे ही सत्यवानक श्वासक्रिया बंद होइगला। ठीक सेतिकी बेले सेठारे आविर्भाव हेले स्वयं यमराज। से आसीथिले सत्यवानक प्राण नेवाकू। जे कोनोसी साधारण लोक सेठारे थिले बोधे कांदी कांदी बेहोश होई जाइथांता। किंतु सावित्री ना, से हार माने नथिले कि भयभीत होई चुप बसी नथिले। से सीधा यमराज को पछे पछे चालिबा आरंभ कले। केते अद्भुत साहस! सावित्रींकु पछरे आसुथिबार देखि यमराज अटकी गले। आउ टिके कड़ा स्वरे कहिले, फेरी जाओ सावित्री, जणे मनीषा मृत्यु परे आउ केबे फेरी आसे नाही। यमराज चाहुथिले जे सावित्री निजर भाग्य को आदरी नहीं चुपचाप फेरी जांतु, कारण मृत्यु होउछि सृष्टिर सबुठारु बड़ सत्य।
କିନ୍ତୁ ଆସଲ ଖେଳ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଖାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୁହାରି କରିନଥିଲେ, ସେ ନିଜର ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲଗାଇ ଯମରାଜଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧର୍ମ କ'ଣ, ସତ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ ଯେଡ଼େ ପତ୍ନୀର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଏସବୁ ଉପରେ ସେ ଏମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁକ୍ତି ବାହାଡ଼ିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ବୁଦ୍ଧି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏତେ ଯୁକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଯେ ଯମରାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଖୁସି ହୋଇ ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯାହା ଚାହିଁବ ବର ମାଗିପାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ରଣନୀତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବରରେ ସେ ମାଗିଲେ ନିଜ ଅନ୍ଧ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାଗିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ ଶେଷ ତଥା ତୃତୀୟ ବରରେ ସେ କ'ଣ ମାଗିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ମାଗିଲେ ଶତପୁତ୍ରର ମାତା ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅନୁରୋଧ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଚାଲ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ତିମ ଫାଶ। ଯମରାଜ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କହିଦେଲେ ତଥାସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା। ଆରେ, ସେ ତ ନିଜେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ସାବିତ୍ରୀ କିପରି ସନ୍ତାନର ମାତା ହୋଇପାରିବେ? ନିଜ ଦେଇଥିବା ବର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯମରାଜ ଏବେ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ତ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଶାନିତ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରାଇଦେଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଅସାଧାରଣ ଚତୁରତା ଏବଂ ଅଟୁଟ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ଯମରାଜ ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ ହସି ହସି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦାନ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ। ଆମର ଶେଷ ବିଭାଗ ପ୍ରତୀକ ଓ ବାର୍ତ୍ତା। ଏବେ ଟିକେ ଆଜିର ସମୟକୁ ଫେରି ଆସିବା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଯେଉଁ ଉପବାସ ରଖାଯାଏ, ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ଅବଳା କିମ୍ବା ନିର୍ଭରଶୀଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଆଉ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ନାରୀ ଯିଏ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିବାକୁ ସାହସ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ନାରୀର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ସାକ୍ଷାତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ତେବେ ଆମେ ସେହି ସମାନ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଆମର ଆଜିର ଏହି ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନରେ କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବାନି? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏଠାରେ ରଖୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଆଉ ସାହସ ଆଗରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।